Alhamdulillah. Wah, kok tapi suaranya kayak lemes gitu mas? Iya, kemarin habis syuting, jadi suaranya habis. Oh, syuting nyanyi mas? Iya. Oke, Dewa 19 atau proyek baru? Dewa 19 featuring Jeff Scott Soto. Wow, alright. Okay, Jeff, how you doing? Tired. I've been here for 3 days and I just finally got over the jet lag. Now I'm leaving today back to the US. I have a new jet lag. Wow, so thank you so much for joining us My today. pleasure. It's my first time in Indonesia, so I hope it's not my last. Oh yeah, hopefully you'll be alright with all the atmosphere here in Jakarta. Dan pertama saya mau nanya dulu nih ke Mbak Sisan, the promoter of this special concert. Tell us the story. Sebenarnya sih ini kita udah bahas dari makin bisa lebih kencang nggak sih? Sebenarnya nih ini idenya Mas Dhani. Kita udah ngebahas dari sebelum konser Dewa Prambanan yang lagi ngobrol-ngobrol dulu Mas Dhani. Mas, next project apa nih? Gitu kan Dewa, maksudnya kalau kita bicara udah levelnya udah di atas banget. Kita mau naik sampai mana lagi nih kita bisa dibilang oh punya ide untuk collab dengan legend-legend musisi dunia gitu. Wah cocok tuh mas siapa aja gitu lah. Disebutin lah nama-namanya. Rencananya mau ke Amerika nih, kita mau rekaman, syuting dan lain-lain. Karena satu dan lain hal akhirnya kepending realisasi. Oke, berhenti dulu. Sekarang bahasa Inggrisnya biar mereka. Nanti dong, nanti mas, nanti ada penjelasannya. Kita denger dari Othello, kalau dari Redline Creasindo, how's it? Iya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebenarnya ini tadi Sisan udah bilang ini semua idenya Mas Dhani. Jadi memang dari mulai 30 tahun berkarya sampai Dewa All Star ini Mas Dhani semua. Jadi saya sama Sisan sebenarnya eksekusi aja sih. Nah, cuman memang uji cobanya adalah di JIS. Mas Dhani itu pertama kali itu bermain di stadion itu adalah di JIS kemarin kan dengan audiens yang lebih dari target. Makanya Sisan, saya dan Mas Dhani punya keyakinan bahwa Dewa ini cukup kuat, apalagi ditambah dengan All Stars. Jadi kita bertiga meyakini ini akan jadi show yang bagus. Akhirnya kita diskusi. Ini udah lama ya San ya, udah dari Prambanan dari tahun lalu sebenarnya. Siapanya sama. Persiapan sampai lama. ke konser ini. Sampai ke hari ini juga udah banyak steps yang udah dilewati. Journey-nya cukup panjang. Iya, semua sudah kita bicarakan secara teknis maupun non teknis. Cuma masalah songlist balik lagi ke Mas Dhani yang belum rampung sampai sekarang. Oh biasa lah mas. Seperti biasa. Satu juga kadang-kadang jam ya. Jadi memang saya dengan Othello di sini bekerja sama, kita membagi tugas karena memang ini tugas yang cukup berat. Bermain di 4 stadion dalam kurun waktu setiap 1 minggu ini membutuhkan energi yang banyak pastinya. Pasti juga kita melibatkan beberapa pihak untuk suksesnya pelaksana acara Dewa All Star ini. Iya, untuk menyiapkan satu konser di stadium pasti ada banyak tantangan yang harus dihadapi kan. Nah, setiap konser pasti ada challenge-nya sendiri nih mas. Untuk yang kali ini apa mas? Challenge-nya itu apa yang dihadapi? Ya pastinya challenge yang pertama adalah masalah perizinan. Kita harus meyakinkan kepala-kepala daerah ini karena memang 3 stadion kita ini belum pernah dipakai buat konser atau dipakai untuk di area fieldnya. Nah ini yang kita harus meyakinkan untuk pihak-pihak keamanan, kepala daerah juga kita harus yakinkan bahwa ini akan berjalan dengan baik dan aman. Itu yang harus kita yakinkan dulu sebelum kita masuk ke area teknis. Oh oke. Ya. Nah kalau dari Mbak Sisan sendiri, ini nonton konser di stadion bola tuh sebenarnya ada tips khusus nggak sih Mbak? Ada treatment yang berbeda mungkin daerahnya untuk bisa mengizinkan gitu. Apa yang dijanjikan dan apa treatment yang harus diingat oleh teman-teman yang akan hadir di konser ini Mbak Sisan? Sebenarnya kalau untuk stadium konser itu pasti animonya tuh berbeda gitu, excitementnya itu berbeda. Kenapa? Satu dari jumlah kapasitas. Kedua dari venue itu yang bentuknya adalah melingkar. Jadi kita bisa melihat semua penonton baik dari festival sampai di tribun itu kita bisa melihat experience semuanya gitu. Jadi pasti excitementnya berbeda. Nah, kalau untuk treatment untuk stadium tour ini kita akan menyajikan satu konser yang memang
treatmentnya kita bicara totalitas lah untuk yang ini gitu. Jadi mulai dari visual, multimedia, lighting gitu, terus performing art itu kita akan kasih. Dan juga untuk konser ini juga kita akan menyiapkan LED wristband juga. Jangan sedih, juga bisa lokal, jangan sedih. Lokal ya, benar ya. Trial perdana dulu nih sebelum nanti ke bulan-bulan yang lain. Oke, jadi semua pengunjung semua penonton akan dapat wristband itu. Betul. Oke, wristband itu tapi hanya sebagai untuk masuk, sebagai bukti, Itu akan kita kasih, dan itu akan ada fungsinya Iya, nanti. ada experience-nya. Kita akan set itu sesuai dengan lagu. Idea. How did you start it? Saya orto angel. Gua ngomong pakai susah-susah, bahasa Inggris pakai roaming, mikir dulu. Piye mas? Sebenarnya. Iya. Pakai bahasa apa mas? Once upon a time. Once upon a time. Aku juga lupa kejadian itu, agak lupa sebentar. Iya kok bisa kepikiran gitu loh mas. Itu waktu itu lagi dalam rangka ke Amerika mau perform. Sebenarnya Indra nih yang mesti ceritain ini. Ada yang kelupaan. Indra Putra mana Indra Putra? Mas Indra tampil dong. Iya, aku agak lupa di sini. Ini the man behind the scene yang membantu. Mas Indra boleh gabung Mas Indra. Iya. Bisa terjadinya kolaborasi ini nih Mas Iya. Indra nih, the man behind the scene-nya. Oke. Jadi waktu itu emang sudah direncanakan atau datang aja gitu idenya mas? Ya kalau pertamanya sih saya Oke, tepuk tangan untuk Mas Indra. Mas, boleh gabung dong mas? Sekalian cerita mas, gimana nih awal idenya bisa bikin kepikiran? Perkenalan dulu, jadi Mas Indra ini yang membuka link dengan Oh semua iya, legend-legend di Amerika. awalnya ini Indra dulu yang punya project. Awalnya Indra dulu yang punya project. Aha. Dia punya lagu, terus ditunjukin ke saya. Oke. Dia sudah kontak dengan Derek ya waktu itu ya. Ya dia udah kontak dengan Derek Serenian, udah dengan Ron Bumblefoot, Berapa betul? ya. Aha. Terus udah ada dia Satu. ikut ya. Jeff sudah ada. Ya udah ikut ya. Udah mana namanya projectnya namanya apa? Sons of Apollo. Dream Team Project. Dream Team Project. Dia udah punya project duluan bersama mereka. Oh, oke. Terus saya disuruh produserin. It was a charity project. Ya, Really? charity project ya pertama kali bikinnya. Aku ini masih pandemic ya mas ya? Ya, bikin Tahun-tahun itu ya. Oke. Terus. Udah dikerjain. Pertamanya saya disuruh bikin musiknya. Mhm. Lagunya kurang enak. Iya, lagunya dia kurang enak. Jadi Mas, mau jangan di depan wartawan ngomongnya gitu loh. Dia bilang kayak aja. ini interesting story. Oke. Interesting story. Jadi I turn down the project. Wow. I refuse to join Huh? because I'm not interested in the song. In his song, I'm not interested. Even though he's my brother. Oke. Yeah. Oke. Yeah, I'm just a straight kind of guy. Oke. I'm straight. I'm not gay. I'm Oh straight. iya mas. Obviously udah 2 kali. Bagaimana? Like me. Oke. Siap. Oke. And then he asked Derek Serenian to produce his song. Oh, oke. And then it turned out to be a great song because of Derek Serenian. Oke. Oh, and then you like to the project mas? Ya. Jadi ternyata sebuah lagu itu it's depend on producer juga ternyata. Wah. Ya, jadi ternyata it proves that Derek Serenian is a excellent producer. It Yes. proves. True. Ya. Oke. Boleh kita kasih applause dong? Derek to join us on the screen. Oke. And then There was Once. Enggak usah kalau ngomong. orang udah salaman juga bagaimana sih? Oke. And then
And then I have an idea Uh-huh. to do my own song gitu, with them. Oh, with the Dream Tea project. Yes. Ah. Jadi He was jealous. He was jealous. Okay. Why I'm don't jealous. you use my song? Yeah, Like I envy. Okay. And then what happened back then? And then, after that, I'm stealing job. you still, Yeah, I'm you still the job. Mas Yeah. kau dikasih. Yeah, Oke. And then the projectnya diiklasin ya. yeah. Tetap berjalan project dia. Dream Tea project tetap berjalan. Tapi barengan sama project Love is Blind gitu. Oke, boleh kita kasih tepuk tangan dong. Jadi ceritanya sebenarnya ini proyek iri teman-teman. Iya. Oke, Mas Indra, gimana Mas ceritanya? Awalnya kepikiran, oh ini Dream Team. Mereka udah punya Sons of Apollo, udah punya 2 album. They have 2 spectacular albums, right? The second album it was 2020, and we are waiting for the third album actually. Me Then, too. yeah, hopefully it's gonna be this year. Okay. The guys everybody in the band is busy with other projects, so we have to get that out of the way before we start talking about the future. Okay, see about the tight schedule, busy schedule. How did you manage? Gimana ngaturnya? Dan kepikiran gitu loh. Oh, kita bikin aja Dream Tea Project. Terus yang dipilih, kenapa nggak Dewa 19 nih? Gitu. Gimana Mas? Yeah. So I think I just want to add on something like benar Mas Dhani waktu itu human race, and then it's a charity song project, Dream Team project, and it will be not happen without Derek Sherinian, Ron Bambutal, Jeff Scott Soto, Simon Phillips, Dino Jerusic, Bill Sheehan, Okay. and then I came out another idea from Danny is like, okay, all about we make a commercial songs and all this kind of stuff. And then after doing the video in US, and everyone was there in January, Marin. Okay. And then it came out with Susan and Aldo and Danny were talking about how about we make a concert, continue to do another project like Love is Blind, but another song and all this kind of stuff. And then I talked to again and again, after discussing with Danny, Sisan, and Aldo, talking with the Derek Sherinian. Okay. And he came out with the DS production, Derek Sherinian production. And of course, without DS production, he is the one that can answer about all this kind of tight schedule and all this kind of stuff. Because he's the one helping all this concert, everyone, put everyone together is Derek Sherinian. It's giving. We just giving just keep talking. Discuss with him, and then he came up with another brilliant name, good idea, and also the name. The other big name is come up, and that's why Jeff today is here, and then everyone like Ron and Pilax, and then Dino. More to be announced, Yeah. More to be announced. Yeah. And more to be announced. Oh, okay. Yeah, So there's gonna be lots of It's gonna be announced. Right. other legends join on this project. Yeah. Wow, oke, boleh kita berikan tepuk tangan dong, teman-teman sekalian. Okay, now back to you, Jeff. How did you respond at the first time when you were here, when you know, and when these guys came to you and giving this idea? How did you respond to them? Before I answer that, I want to thank the Indonesian people. I've only been here for 3 days, and they already named the food after me, Soto Betawi. Soto Betawi. I'm so happy. I have my own food. I can see it on the menu every time I come. Okay. As he already said, on my side and for the guys on the Zoom chats, for all of us, it began with Derek. Because Derek was involved, and then he got us involved. So we give all the credit to Derek for asking us to be a part of this. And I also thank my partners here for accepting the fact that we're all going to be part of it. So it started with Derek, and I think we have great results, and it's just going to get more, and it's going to get better. So it's a great project. It's a great collaboration. Okay, as the fact that you guys, all the legend, collaborate and create the new chemistry of the Sons of Apollo, I think that's not gonna be. It's gonna be hard to collect and collaborate with other musicians, right? Well, I mean, Sons of Apollo is exactly that. It's a collection of
other musicians from we've all had our different careers and we put it together and we make it work. The same thing as this. We're bringing worlds together by music. We're bringing Okay. music together by the worlds coming together. So it's an international language, and I've had such great time with Danny, just having fun with music and the things that we both love, and we've had a great. It's just a great pairing together. So it just proves that music is international and music does the talking. Everything else is bullshit. Okay, everything else is bullshit. 3 days in Jakarta, did he treat you well so far? Mr. Danny, did he treat you well if the 3 days in Jakarta? Well, yeah, I mean, it would be nice if they put me in a hotel so that they could be sleep in the street. No, everything since I landed, it's been 5-star, first class. It's been beautiful. These guys are great hosts. Wow, And made me feel so welcome and just taking care of me in every way. I have to thank you guys a lot. Okay, thank you. I'm gonna back to you very soon. Now I'm gonna talk to Mr. Derek Serena. How are you, Derek? Oh, ini gimana respon dan tanggapannya, Mas? Oke, let's go. Gitu. Atau tentang ini, Mas. Nanti habis ini. Oke, biar Mas. Ya, saya senang aja, jadi maksudnya ini kan baru pertama kali rame-rame kayak gini gitu kan. Yang kedua Enggak. Oh, biasa internasional. Nggak ada pemain luar ya kan, gitu. Maksudnya sama mereka, terus lagi mereka juga udah termasuk senior ya di sana. Jadi ya ini kesempatan yang asik aja buat saya. Harus seru sih. Oke. Semuanya semoga bisa berjalan dengan lancar dan ya benar-benar seru. Sesuai dengan sesuai harapan penonton juga dan kita juga. Oke, siap. Thank you, Mas Tio. Kang Yuka? Kang, halo. Kang. Boleh dipegangin dulu gak gelasnya, Kang? Bentar. Iya. Ada wartawan biar fotonya cakep, Kang. Nanti ada yang nunggu di depan stadion kan gak lucu. Speak English, please. Oke, thank you. Sorry. Oke, begitu dengar project ini, Stadium Tour, gimana tanggapannya? Actually, to be honest, I just practice my English because I want to speak with the soul. That's all. Oke, thank you. Ada persiapan lain selain learning English and No, just less English. Less. siap. Just practice. Cinta buta, naon Kang? Blind love. Mas Agus. Blind. Only you in the one. Only you in one. Mas Agus gimana, Mas? Ya senang aja sih. Ada persiapan khusus, Mas? Persiapan khusus. Ya saya termasuk yang nggak bisa bahasa Inggris jadi. Iya, tapi kan ini kan pengiring international musician dan juga kolaborasi dengan The Living Legend. Gimana, Mas? Ya Rasanya? kalau untuk secara musikal, iya pakai bahasa musik kita ngerti lah. Tapi kalau bahasa Inggris, Oke. belum lah. Ya, Ini seneng aja seneng.